Choy, one choy. Why you follow me? Huh? Where did you go, huh? Where did you go? Because I have Huh? jail card. Di may jail ka. Where did you go, huh? How you go inside the jail? Kasi men, gusto kong umalis men. Huh? Tama bang ginawa niyo akong ano doon men, kaligkarin men. Ano ba Di kayo mga man. pulis men? Yung mga nabababa. Pulis, oh. Hmm. O sige na men, wala naman yata kayong pakay dito men eh. When you see this house, this is my house. Marpi kayo men, maayos. Tangina mo! Marpi kayo na maayos. Marpi kayo na maayos mga huwag kayo meta. Ano kayo, meta company? I don't know. Anong mo sarili mo? I don't know. Ay na, sayang na naman yung jail card ko. Hmm. Ba't niyo ako kukulong? Isa lang naman violation ko. Isa lang nga yung violation ko. Nasuntok ko si Pio kanina. Okay, di wow. Tabu men. Kalau tak boleh tak tabu macam mana tu? Tahu juga tu. Terabur je, macam tak susun je ayat kau tu. Kau kena masuk kelas bahasa Melayu boleh Oh nak kena susun ayat juga baru boleh berbual dengan kau. memang kena susun ayat kau ni. Sebab kalau kau bercakap, orang tak faham . Oh